Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a explicar un poco de qué va el rollo este, ¿ok? Voy a jugar un juego que se supone que en un primer momento era un mod de Skyrim. Quitaron el mod de Skyrim y ahora se ha convertido en un juego rollo de puro derecho. ¡Pum! Juego entero, para ti, para tu cuerpo, para tu body. Albertuar, muchas gracias por la sub, gracias por los 30 meses. Sermungar, gracias por la sub, 10 mesecitos que hizo la Lynx. Al igual que tú, has retomado la jugación de Assassins. He subido episodio de Assassin's Creed Origins con el final de la saga. Están oculto en la lista de reproducción si quieren verlo. Yo retorno a dar mi Prime. Dos preguntas. ¿Sigues teniendo en mente hacer la retrospectiva de Final Fantasy? Sí, en algún momento. ¿Cómo haces para hacer ejercicio y no tener agujetas? Si tienes agujetas es que has hecho más ejercicio del que tu cuerpo estaba preparado para hacer y luego después va a tardar más tiempo en recuperarse, va a tardar más tiempo en generar músculo y vas a tardar más tiempo en volver otra vez a poder hacer ese ejercicio. Es muchísimo mejor hacer ejercicio y cuando veas que no puedes más parar y hacer los ejercicios en pirámide invertida, es decir, hacerte 12 repeticiones, luego hacerte 10 y luego hacerte 8 para que a medida que estás más cansado levantes lo que tienes que levantar, pero no te fuerces a llegar a eso, si luego después vas a estar 3-4 días con agujetas y no vas a poder rendir bien. Pero aquí cada uno que haga ejercicio como quiera. Sí que es probable que hagamos en algún momento Final Fantasy, pero por ahora, pues bueno, con la calma, buscando el hueco de nicho de los vídeos, ya veremos a ver qué tal. Porque al final el hacer una serie tan grande, rollo, venga, en retrospectiva de tal, al final hace que o bien la retrospectiva va como muy bien y la gente los ve a medida que van saliendo todos, o bien no tal. Geraru, por ejemplo, tiene lo de la mejor arma o el mejor jefe de la saga Final Fantasy de el 1, el 2, el 3, el 4, el más difícil. Y le va muy bien. Si yo consigues hacer algo así, pues coño, mola porque sabes que siempre vas a llegar a las visitas que tal. Pero no tengo claro que... No tengo claro que vaya a seguir, que vaya a salir así que es un poquito lo que es. Ben It's Camela se suscribe a través de Prime que dice Lynx, dudosa, ¿qué programas usas para modular la voz en temas de rol? No utilizo ningún programa, utilizo una mesa de mezclas, rollo aquí y pongo las cosas y suenan. Así que no es un programa, es una mesa de mezclas. Nicantor07 se suscribe que dice buen comienzo de semana, Lince, muchísimas gracias, espero que de semana y de serie. Ravestar le regala una suscripción a Curlot Gaming, muchísimas gracias Ravestar por la suscripción regalada. Y Poru se suscribe, tiene unos 32 meses que dice 32 mesazos. Ya, cómo pasa el tiempo, recientemente me han diagnosticado con TDA y mi familia no se lo ha tomado muy bien. Espero que a usted le vaya mejor la vida. Sí, ahí vamos. El trastorno de déficit de atención es una movida. Pero primero, con medicación se puede controlar. Segundo, no es algo que sea nuevo, es algo que tenías ya de antes. Ahora simplemente pues tienes una idea para tratarlo o estrategias para que te vaya un poquito mejor. Y tercero, no tiene por qué afectar a profesiones que tengan un edge creativo o profesiones que tengan con un edge creativo, cosas más prácticas, cosas más sociales, cosillas de estas. Así que, pues no te preocupes. Si me dices, ay, no, es que estoy opositando para yo qué sé, para juez, en ese caso lo mismo cagaste. Pero bueno, dependerá de tal. Vale, bien. Gatos tranquilos, suscripciones agradecidas, todo bien, correcto. Les voy a contar. Mod de Skyrim. Se saca de lo que son los mods de Skyrim y se convierte en un juego de pleno derecho. La prensa ha dicho que le ha flipado mogollón la esta. Juego cortito, unas 5 horas, se puede reventar de 2 sentadas. Hoy a lo mejor 2 horitas y media, el próximo día 2 horitas y media. Semana que viene, igual seguimos con cosas rollo God of War, igual hacemos los DLCs de Assassin's Creed, no lo sé, ya veremos. Pero simplemente decirles que si les apetece echarse aquí un, ¿sabes? Echarse aquí un tal, que no se vaya muy lejos porque no vamos a tardar demasiado en tal. Así que voy a parar la música y vamos a empezar a ver qué tal. Síganme, creo que va a estar guay. The Forgotten City, la ciudad olvidada. Villagers, dear villagers. Modern Storyteller. Yakuza 0, ¿no? Yakuza 0 no, porque no puedo tener 2 series largas al mismo tiempo. Porque como una funcione mal, me caso con ella y tal. No tiene sentido. Ahora mismo estamos con una serie larga, que es el Darkest Dungeon. Está funcionando bastante mejor de lo que cabría esperarse.
Así que cuando acabemos la de esta, pues iremos a por el Yakuza probablemente. Y luego Pokémon 2, Pokémon Blanco 2, no lo sé. Ayúdanos a evitar los spoilers, estimados creadores de contenido. Como podéis ver, el juego está repleto de intriga y giros inesperados. Avisa a los espectadores del posible destripe del juego al compartir el contenido más allá del pasillo blanco. De esta forma, los jugadores que quieran podrán disfrutar su experiencia por su cuenta si así lo desean. Atentamente, el equipo de Modern Storyteller. Equipo de Modern Storyteller dice que pasado el pasillo blanco, si ven a ustedes que les mola, tal, y si no, pues lo vemos juntos. Si alguien spoilea algo, le cae tremendo ban, ya aviso. El juego es desarrollado por 3 personas. Esta aventura de misterio con múltiples finales, recompensa de exploración y conversación reflexiva y no la fuerza bruta. El destino de la ciudad está en tus manos. Actualidad. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? ¿Quién soy? Veamos. Selecciona tu tipo de cuerpo. Ah, tu tipo de cuerpo, claro, que es como súper inclusivo. Este es mi tipo de cuerpo. Tu tono de piel. Uf, más blanco que la leche, me temo. Introduce tu nombre, Lynxecito. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Estaba buscando unas ruinas antiguas. Estaba en medio de una misión encubierta. Estaba escapando de la ley. Casi no recuerdo nada. Amnésico. El golpe que te diste en la cabeza ha aumentado tu umbral de dolor y ahora es un 50% más difícil acabar contigo. Fugitivo. El tiempo que llevas huyendo de las autoridades ha hecho que tengas los pies ligeros y corres un 25% más rápido. Está en medio de una misión encubierta. Soldado, tienes un arma de fuego del ejército, pero solo tiene 10 balas. Tendrás que utilizarlas con juicio, ya que no podrás conseguir más. Estaba buscando unas ruinas antiguas. Especialista en arqueología. Debido a haber estudiado historia durante años, posees conocimientos sobre el mundo antiguo. A ver, ya que se ha tomado la molestia de estudiar arqueología, que es una carrera con futuro reducido, ya que va a rodearse de romanos, vamos a decirle que sea arqueólogo. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? ¿Te importa si primero te hago unas preguntas? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. What do you want to know? ¿Cuál es tu historia? ¿Quién es ahí? ¿Dónde estamos? ¿Me puedes contar sobre las ruinas? ¿Has probado a llamar pidiendo ayuda? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Vale. ¿Qué me puedes contar sobre las ruinas? Not much, really. Un poco bajo sonidos, ¿lo subo? What you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. ¿Dónde estamos? You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. The Tiber. ¿Quién es Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. ¿Cuál es tu historia? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute.
Know what I mean? ¿Ni siquiera me vas a decir tu nombre? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. ¿Por qué no quieres contármelo? All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just Se that llama Karen. I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Es una Karen. Muchas gracias por salvarme la vida, Karen. ¿Por qué no quería decirme tu nombre? Todos esos memes sobre Karen han destrozado el nombre. Yeah, something like that. But right now, I have bigger problems, like finding Al. Eran todas las preguntas que tenía que hacer. Great. So you're ready to go look for Al? Muy bien, me apunto. Voy por los artefactos, pero estaré pendiente por si le veo. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Linterna, una linterna potente y alimentada con pilas. Mover o coger objeto. Quid pro quo. Accede a las ruinas. Utiliza... ¡Oh! Perdónenme. No he quitado el flow. Tengo demasiado flow. Me salgo de la pantalla del flow que tengo. Reanudar. Vale, ya estamos. Se está haciendo una pechuguita de pollo. Madre mía. Hola, Karen. Back already? What's up? Espero poder hacerte Oh, más preguntas. Of course. What did you want to know? What am I, an idiot? Eran todas las Great. preguntas que tenía que hacer. Tengo que irme. Thanks again. Ok. No te preocupes, Karen. Inspeccionar. Un viejo bote de remos de madera. Karen lo habrá usado para rescatarme del río. Usa arriba para la linterna. Funciona que te cagas lo de la linterna, ¿eh? Accede a las ruinas. Ha dicho que funcionan con pilas, pero no veo contador. Así que con algo de suerte no funcionará con pilas tipo... No funcionará con pilas tipo... Obscure, no. ¿Cómo se llama el otro juego? Obscure era también un juegardo que iba con linternas, pero... ¿Cómo se llama el otro juego? Outlast. Probablemente Outlast. Madre mía, 5 suscripciones regaladas a la comunidad. Dios mío, muchas gracias. ¿Quién ha sido? Joel Fox se suscribe 4 meses. Muchas gracias, que dice señor Lynx. Se me estaba pasando dejarle el Prime. Que aproveche la sub de este mes. Muchísimas gracias, Joel. Y gracias, Tetenoforo, que se echa 5 suscripciones. Le da una I Am Dio a 620, a Samuel Byrne, a Alex Revuelta y a Aris Naura. Sean ustedes bienvenidos al canal. Pásenselo maravillosamente. El Outlast es con pilas, pero para la cámara. Sí. La visión nocturna esa. Un juego súper verdecito. Ok. Buenas ruinas romanas. Cerquita del Tíber. Examinar. Una mochila llena de ropa de senderismo, gastada, y paquetes de comida varios. No hay nada de valor, pero parece extraño que lo hayan dejado atrás. Mover para inspeccionar objeto. ¿Será simplemente un modelo de objeto o tendrá como interacciones tipo Resident Evil? No lo sé. Leer. Nota de Al. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain. For this shall be their final resting place." Como los españoles en Latinoamérica. Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this
An invitation. Or a warning. Qué miedo. Qué miedo. Nada por aquí. Nada por allá. Tenemos aquí... ¿Quién es Papi Júpiter? Un poco F esto, ¿eh? Madre mía. Placa en latín, inspeccionar. Una placa dice: al que desee entrar en la ciudad, dé un paso y se disponga a ser juzgado. Los virtuosos serán recompensados con la vida eterna en el paraíso. Los malvados serán cubiertos de oro, mas en vano, pues este sea su lugar de descanso eterno. Jarra dorada, inspeccionar. Una jarra dorada pegada en el sitio. Estatua, inspeccionar. Una estatua de la antigua Roma de un hombre desconocido, una pose indescifrable. Una mano parece dar la bienvenida y la otra advertir. Entiendo. ¡Ah! Que hagamos el no hit ya, gente. Ah, por aquí, supongo. Graffiti, traducir. Conocimiento arqueológico. Recuerda que siempre están observando. Meminisse semper vigilant. Semper vigilant. Me están mirando. Pero estas estatuas son de oro, papá. Son de oro puro, papá. Madre mía. A lot of money aquí, ¿eh? ¡Buah! A lot of dineros. Este creo que es el que sigue juzgando. Inspeccionar. Un antiguo mosaico romano que muestra una figura divina sosteniendo a un hombre... Convirtiendo a un hombre en oro, no jodas. Un Midos. Una joven romana en pose de lamentación. Ya veo. Un gladiador romano cerca de su objetivo. ¿Qué pudo causar que un gladiador huyese? Kurki Kesne. Cargando. Dios mío, el puto oro, chaval. Madre mía, papá. Poco oro me han dicho. Poco oro me han contado. F5 para realizar un guardado rápido y F9 para realizar una carga rápida. Ok, supongo. Un comandante del ejército romano que intenta huir de algo. Un legionario romano en estado de terror. Ojo. El acueducto. Una mujer romana que parece rezar por una ayuda que no llegará jamás. Sigue el rastro de Al. Fosa de piedra con... To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles,
searching for a way out. No. The inscription was right. Lo siento, no. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through No. it. I wanted to set things right. Que no, tía. And I tried. Que no. I really tried. Whatever I did, took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Se convirtieron en oro. Estatua de oro de un anciano que lleva ropa moderna. Debe ser Al, pero ¿cómo es posible? Pues la han convertido en oro. Vamos a ver. ¿Qué haces tú aquí? Por aquí. Por aquí. Un hombre romano de rodillas, como si pidiera clemencia a sus dioses. ¡Ojo! Tremendo portalito aquí, ¿eh? Para que los marcadores de objetivo de una misión, haz clic, usa tal. Entra en el portal hacia el pasado. Ojo. Relieve, inspeccionar. Un relieve romano en el que están representados un gran altar redondo y dos mujeres. Me pregunto quién serán. Averigua cómo regresar a tu época original. Punto original. Granadas, inspeccionar. Un relieve, no puedo robar cosas. Esto no se supone que está basado en Skyrim. No he jugado a Skyrim en mi puta vida, pero siempre he visto que la gente en Skyrim roba todo lo que no está clavado a la mesa. Salve, friend. I'm Galerius. Hola, Galerio. Mind telling me who you are and Galerius. what you were doing in the Shrine of Proserpina? Me llamo Lincesito XD, vengo del futuro. Me llamo Lincesito XD y me he perdido. Mentir. Santuario de Proserpina. Un momento, ¿hablas inglés? ¿Habla inglés? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, no. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you? And what were you doing in the shrine? ¿Quién es Proserpina? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Me llamo Lincesito XD. Me he perdido. Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. ¿Pasar leyes? Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, Verás. it's kind of horrific. Verás. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, are you coming? No, gracias, me abriré camino por mi cuenta. Vale, tú guías. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Era el que estaba aquí tirado. Vale. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Personas conocidas. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That La pompous subúcula? old boy won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Politics.
I'd stay clear of it and her if I were you. She's... it's not my place to say. Puta. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Señora, por favor. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Madre mía. Most of us have almost nothing. Just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live. So don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. No sé si quiero hablar con usted, señor. ¿De qué va todo esto? I expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Vale, tú guías. Follow me. No tiene que ser nada horny porque hemos pasado por delante un lupanal, o sea que... Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Mira, está No matter Patricia. whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. Oh no. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Horacio, This place has become a thoroughfare. What now? ¿cuál es tu historia? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others. And making sure they're all behaving. Que supongo que sea la señora que está en el diván ahí I also keep a tumbada. register of new arrivals. ¿Cómo has llegado hasta aquí? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some Genetricum Futurcho tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Siento oír eso. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Sentilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Sencilla se llamaba. Super basic, alta básica tu novia, ¿eh? ¿Qué me puedes contar sobre el magistrado? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. ¿Sabes cómo salir de aquí? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden.
That's from Seneca the Younger, if you're interested. Bien, buen Seneca, soy fan. ¿Puedo ver el registro de ciudadanos? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. ¡Ojo! ¡Let's go! Oiga, tipo plebeya. Trabajo tabernera. Tabernera de los suburbios. Dice que no sabe cómo salir. Claudia. Patricia, mujer de Malleollo. Zona Villa Central. Notas ninguna. Desio. Plebeya. Mercader general. Foro. Dominico. Plebeyo, guardia. Plebeyo, incapaz de trabajar. Suburbios, personal almacén. Dulio. Equicia. Sacerdota vestal. Fabia, plebeya. Galerio, plebeyo, granjero. Giorgio, extranjero, mercader de ropa. Aníbal, extranjero, rebuscar chatarra, suburbios. Horacio. Cabash, extranjero, pescador, suburbios. Nota desaparecido, o no. Julia, Patricia, sierva por deudas San Maeo, Villa. Livia, plebeya, peluquera, suburbio. Lucrecia, extranjera, enfermera, suburbio. Maeollo, Maevia, Octavia. Rufio, Sencia, Patricia, aprendiz. Sencilla, Patricia, aprendiz. Sencio, Ulpio, Virgilio. Ok. Gracias. Of course. ¿Qué opinas de la regla de oro? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. En mi lugar de procedencia, esto sería considerado un castigo colectivo, que es un crimen de guerra. A war crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said, in times of war the law falls silent. Nuestros mundos son muy distintos. Seems that way. War crimes. Ridiculous. ¿Estás diciendo que estás a favor de ella? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it, so railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. If you like. ¿A quién vas a votar? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery. O sea, todos votan y hacen mierda al que queda. But he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Eso no es de débiles. Hey, if you think you can do better, be my guest. But I won't hold my breath. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Tengo que irme. Averigua All right? cómo hacer que Malleolus se retire de las elecciones. ¿Pero qué me estás contando? ¡Pichula! Este señor... ¿O es una señora? No lo sé. Parece un señor... A un señor así efebo. Con una... Con una pantera. Señora desconocida. Vamos a ver. Interesante esto. Cofre de escénico, buscar.
Robar propiedad ajena de denarios. Inspeccionar. Un pequeño santuario de una casa en el que los romanos rezaban a diario para obtener protección. Sí, donde ponían ahí a los... Nota sencilla. Sencilla a Senkyo, que Júpiter óptimo máximo continúa protegiéndote y guiándote. Gracias por hacer que sea tu hija y por el colgante tan bonito en mi cumpleaños. Prometo llevarlo siempre. Me siento muy segura y afortunada de que seas mi padre y de que Senkia sea mi hermana. Noto que estás un poco inquieto por las elecciones del mes que viene. Pero si les muestras que eres el hombre fuerte y fiable que conozco, estás reelegido, estoy segura. Ok. Este juego es como muy bonito. Buah, se viene... ¡No! Digo, ¿se viene Assassin's Creed? Pues quizá un poco sí. Quizá un poco sí. Ok, correcto. Tarro de tinta. Un tintero de cerámica. La tinta parece estar hecha de hollín y agua. Está bonito eso. Está bonito. Nota de sencilla. Leer. Sencilla, hija de Senkyo y Senkia. Que clemencia te dé fuerzas para perdonarme. Siento tener que dejarte así, pero he encontrado la manera de escapar y tengo que aprovechar esta oportunidad. Espero que podamos encontrarnos en el futuro. Vial, examinar. Un vial pequeño que contiene un perfume casero hecho a partir de flores y aceite. Espejo de latón. Abrillantaron el latón para convertirlo en un espejo rudimentario que utilizaba para maquillarse. Espejo de latón, vial, peines. Vasija decorativa. Una jarra de latón con una especie de polvo para maquillarse. Entiendo. Mira, me da a ver el maquillaje romano. A ver. Diario de esencia. Hoy mi padre me ha sugerido que escriba un diario para estar ocupada mientras todos afrontamos la repentina y devastadora desaparición de mi hermana. Como hija diligente tengo que complacerle. Las siguientes páginas contienen mis secretos más íntimos. Ajá. Sé que estás leyendo esto, padre. Ser joven no es sinónimo de estupidez. Todos tenemos derecho a tener secretos. Esencia. Vaya. Vaya. Troleado, puto. Busto, examinar una escultura de Ares, dios griego de la guerra. Los romanos lo conocen como Marte, sí. Y para los griegos es un puto. Para los griegos es un capullo que lo único que trae es el dolor, la mierda de la guerra sucia, la gente pasándolo mal. Es un dios al que se teme. Es un dios con el que no quieres saber absolutamente nada. Pides de denarios, robar propiedad ajena. Me parece que si empiezo a delinquir, voy a empezar a tener problemas y luego me van a funar. Y nada más llegar he mentido. Maldita sea. He puesto, ¿quieres decirle la verdad o quieres mentir? Y he dicho, no le voy a decir a este señor, hola, soy viajero del tiempo. Voy a mentirle. Y ahora, ¿quieres robar? ¿Quieres mentir? Pues perfecto. Pues perfecto, ya veo cómo funciona esto. Una pala para lumbres romana hecha de bronce. Huele a cenizas. A ver, normal. Normal que huele a cenizas. Fogón. Cocinar con ventilación pobre es sin duda desagradable. Sin embargo, seguramente los romanos consideran que ese problema es de los sirvientes. Basados los romanos. Pero los romanos, en el momento, frutas y verduras. Zanahorias son lilas. Su color antes de que se cultivaran las zanahorias naranjas de la actualidad. Sí, en Holanda las empezaron a... En Holanda les empezaron a dar el color naranja pues porque era el color que le gustaba a todo el mundo. Entonces decían, ¡buah, madre mía! Vamos a hacerlas para que sean naranjas. Y ahora son naranjas en todo el mundo. Lo raro es encontrarlas moradas. El mayor éxito del marketing, el mayor éxito de campaña de marketing que se ha hecho. Tenemos aquí el pan este que tenía ahí para ponerle la cuerdecita y poder llevártelo a cuestas, hacerte los bocatas. Bastante bien. Le echas ahí tu salsa garum, ¿sabes? Todo correcto. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, pues cositas. Qué rico el pan. Lynx, acabas de cenar. Qué rico el pan, he dicho. Por aquí por donde me he caído. Esto es un ganso, una cabra, un león,
una lechuza. Esto sea, yo que sé, una pantera o algo. Un tigre, ni puñetera idea. Supongo que serán dioses, pero no sé. Esta podía ser Atenea, el pavo es el de Hera. Pero bueno, eso. Los romanos no, los romanos les flipaba a Ares. Los romanos, como son unos militaristas cabrones, ¿sabes? Hay imperio marcial y tal, les flipaba. Tenían una percepción de Ares completamente diferente. Parecen dos dioses completamente distintos. Muchas cosas que se atribuyen a Atenea, que es la estrategia de... ¡Oh! Mírale ahí mamadísimo haciendo flexiones. Una de las cosas que se atribuían a Atenea, que era la diosa de la estrategia militar y pues una diosa mucho más pura y mucho más que evitaba desgracias en lugar de provocarlas. Luego después fueron características que se le pasaron a Ares bueno, a Marte cuando cambiaron de esto. Estaba aquí intentando no robarte los denarios y ocurrieron cosas. Bueno, no ocurrieron cosas. Pensaba, vengo de jugar al Odyssey, al Origins y dije, me tiro y me he tirado. No pensaba que me podía caer de verdad. Pero sí, así pasaba. Magistrado Senkyo, hablar. Thank you. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Me llamo Lynxesito XD. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Solo quiero salir de aquí. In good time. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. He mentido nada más llegar. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? He tenido pensamientos impuros con la pilingui de la puerta. Sí. Well, I'm not sure I believe that. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, Llevo 3. every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Thank you. Tengo... he pecado. ¿Tienes algún sospechoso? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. No quieres condicionarme. Tiene... Venga, dime lo que piensas de verdad. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda.
Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Si lo hago, podéis llevarme de vuelta a mi If I época. understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Claro, ¿por qué no? Aquí que cuenta como pecado, verás tú. An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Pero está bien eso, está bien. O sea, se puede ser horny, vaya. Para mí tiene sentido. Creo que no es muy buena idea. Lo que es legal no siempre es moral. Y muchas de nuestras leyes y costumbres son consideradas primitivas de donde vengo. Bueno. Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. Ya, pero los judíos y las mujeres lo hablamos otro día, ¿o qué? Regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? Mujeres y esclavos lo hablamos otro día, ¿o qué? And when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris. ¿Esclavos y mujeres lo hablamos otro día o cómo? Ah, las mujeres no tienen menos derecho que los hombres, ¡pum! Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. ¿No perseguís a los cristianos? Ojo, no había pensado en esa. You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? Eso es mentira, eso es propaganda. Eso es propaganda, no practiquéis los castigos colectivos. Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Donde vengo se considera que esas cosas son aberrantes. ¿No permiten vuestras leyes tener esclavos? ¡Pum! Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Y se queda tan panchísimo. Se queda tan panchísimo. Madre mía, a tu gente no le gusta asistir a deportes sangrientos por diversión. On occasion. But our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm. No me va usted a convencer, señor. De donde vengo se considera que esas cosas son aberrantes. Well, ¿Qué pasado está el magistrado? Que no. Que no. No está basado. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you.
¿Qué quieres decir cuando dijiste que me había enviado por Serpina? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Sí, claro. No mientas, no vaya a ser que... No mientas. Ya le votaba que no. Si el tío tiene mi voto, me cago en... Tienes razón, vengo de 2000 años en el futuro. 2000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Os habéis convertido en estatuas doradas. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. ¿Cómo funciona el ritual? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Vi restos humanos en el templo. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Lo voy a intentar, pero... I will do my best. Well, I suppose that's all I can ask for. ¿Por qué no puedes investigar? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Me parece bien. Eran todas las preguntas que tenía. Ah, good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Me parece que no tengo elección. No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Tienes razón, me apunto. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Para empezar ahora mismo. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Qué angustia, Lucrecia. Vale, me pondré a ello. Ok, supongo. Voy a hablar con tu hija. Tab para ver el diario. Consejo para el siguiente de la misión. Los marcados tal... Ojo que hay al lado. Punto de origen. Vale, o sea, si hago así... Me pondrán el este. He viajado miles de años al pasado. Tendré que encontrar una forma de volver a mi tiempo, sea como sea. Quiero una pareja temporal. Según Senkyush, viajaré de nuevo a mi tiempo si consigo crear una paradoja. Tendré que cambiar la historia de forma que mi existencia en el pasado no sea posible. Por ejemplo, dice Senkyo que si evito el pecado que romperá la regla de oro, entonces él nunca creará el portal y será imposible que yo esté en el pasado. Una paradoja. Democracia en acción. Averigua cómo hacer que Mayoyo se retire de las elecciones. Tengo que buscar trapos sucios sobre Mayoyo. Este está agonizante. Averigua qué angustia Lucrecia.
Regla de oro. Averigua quién es más probable que rompa la guerra de oro e informa a Senkyo. Parece que todos los residentes de la ciudad van a morir porque alguien va a romper la regla de oro. Necesito averiguar quién es. Senkyo me ha pedido que hable con todo el mundo y le ayude. Si esto sirve para ganarme su confianza, también me ha autorizado a entrar en casa para examinar sus pertenencias y documentos si es necesario. Opcional, dile a Senkyo que sospechas de Dominico. Dominico ha estado intimidando a los electores para que voten por Mayoyo. Ok. Activo completado. Quid pro quo, no me olvides. Inventario. Denario, una moneda de la antigua Roma hecha de plata. Está bien lo del denario, sí. Linterna. Una linterna potente y alimentada con pilas. Ajá. Losa de piedra con inscripción. Resto de ciudadanos. Nombre. Nota de sencilla. Ok. Persona desconocida. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Soltarte un guantazo, pero nos convierten en oro. ¿Cuál es tu historia? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Se llama estilo. No soy de por aquí. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? ¿Sabes cómo salir de aquí? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Alta básica, tu hermana. Te puedo ayudar. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? ¿Cuándo lo viste por última vez? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. Oh no. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Persiguió el pussy o el dick, una de dos. Estaba saliendo con I alguien. think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. ¿Por qué? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Y ahí estaba diciendo que Roma... Mucho dices de Roma, pero luego... ¿Es posible que su amante estuviera involucrado? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Tu padre no mencionaba nada de esto cuando hemos hablado. ¿Se te ocurre por qué? That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Sencillo, Senkyo, Senkia, Senkia. ¿Por qué son tan parecidos vuestros nombres? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Sí, claro, pues eso, sencilla, alta básica. Parece que no estás muy alterada por la desaparición de tu hermana. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Creo que sabes algo que no me estás contando, farol. Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Oh, no. Ahora me odia. Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian. Qué guantazo te metería si hubiese posibilidades de pegar guantazos en este juego. Qué guantazo. Ah, no, Lynx. Inicia la regla de oro. Me da igual. Me da igual.
Solamente por el acento británico ya. A las buenas. Citizen. Un poco feo coger la gente de oro y ponerla aquí, ¿sabes? Ponerla ahí, rollo. Trataré de guiarte. Pulsa X para tener una guía hacia el marcador de tu objetivo. Ojo, cuidado. Bonito. Persona desconocida. Buah. ¿Se podrá uno agachar? ¡Ojo! ¡Ojo! Dios mío. Señor, ¿a dónde me va con este cuerpo? What were you two talking about? Disculpa, ¿cómo? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favors? What's your vote worth to him? No hablamos de la selección. ¿Cuánto te parece que vale? A spit of a fauna career. ¡Ah! We've lined up all the votes we need already. ¡Ah! Mark my words, Malleolus is going to be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? No quiero problemas. No pensaba en interferir, pero ahora sí. Oh, you just made a big mistake. Malleolus is going to hear all about this, and he'll make you suffer the tortures of Tartarus while you're still alive. Dile a Maleo que va a perder. Creo que no vamos a... Creo que no vamos a ser panas. Creo que no voy a ser panas con el Jojo. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? La verdad es que no. Good. You've been eaten alive, little runt like you. ¿A qué te refieres? Nobody's told you about Hannibal? Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? ¿Quién confía en un cartaginense, por supuesto? And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground, and hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Oh, no. ¿Eso no habría roto la regla de oro? If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix. Or some Versipalus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. ¿Qué hiciste? What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Bueno, esto era genial, pero voy a ir allá abajo. Without a weapon? Well, it's your funeral. Bueno. Ha tenido que cargar, no me gusta esto, ¿eh? Ok, 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 ok. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Ok. Ok, ok, ok. Aviso, no entres en aljibe. Mira Dominico para más detalles. Ok. Sí, 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 sí. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo. Tremendos denarios. A ver. Denarios, pan. ¿Dónde está la Garum? ¿Dónde está la Garum? Si hay denarios, hay sleep. Pero si hay salsa Garum, los robo instantáneo. Persona desconocida. A new face.
Salve, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Tiene la misma cara que Karen. ¿Cuál es tu historia? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess Esta es without la due sacerdotisa formality Vestal. or courtesy ask, what is your story? Lo siento, ¿qué debería haber hecho? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Eso está bien. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Una joven llamada Karen me sacó de un río inconsciente y me envió aquí. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. De donde provengo tiene connotaciones negativas. Es un nombre antiguo, pero no es infrecuente allí donde vengo. Creo que ya sé dónde quieres llegar. De donde provengo tiene connotaciones negativas. Why is that? Por los memes. The memes? What are the memes? Un meme es una imagen que compartes con otras personas. Se han convertido en algo así como un idioma en sí mismas. So, a bit like Egyptian hieroglyphs then? Tienen furros también. Hay altos furros en los memes also. So your people make hieroglyphics depicting a cursed character, the one they call Karen. I wonder if... No. Es alta básica la Karen. ¿Qué ibas a decir? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Está siendo un poco evasiva. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. ¿Qué le pasa a Olivia? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Tendré cuidado. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth and come back to me Pregunta al pasado if you y discover any hay al patterns. menos 3 coincidencias, ok. A ver qué puedo hacer. ¿Cómo salir de aquí? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. ¿Cómo van It las must be secciones? completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? El mamao. ¿Puedo nominar otro candidato? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. ¿Cuál ha sido tu papel en las elecciones? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. ¿Quién puede votar? All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. ¿Las mujeres no pueden votar? That's just the way it's always been, I'm afraid.
It never sat right with me either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. ¿Cómo qué? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Uy, que no. Podemos comenzar ya las elecciones. As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Hacerlas pronto puede evitar conflictos entre los votantes. Solo... Yes. I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. ¡Mierda! ¡Equisia! No. ¡Equisia! No. ¡Equisia! Parece que no tiene... Tendré que intentar hablar con ella más tarde. ¡No! Cagué. Citizens, it is time. Cagué. Let us meet to elect our magistrate. Pues ya valió. Pues ya valió. Nota de Dully. I did not do it, Dully. No lo hice. Dully. Se viene. Está aquí sobao. Y está aquí bebiendo. Quien pudiese. Equicia parece que no tiene tiempo, tendré que intentar hablar con ella más tarde. Placa, inspeccionar. Muchos sufrirán por los pecados de uno solo. Pro peccata unius multis dolebunt. Persona desconocida parece que no tiene tiempo, tendré que intentar hablar con él más tarde. No tiene tiempo. Magisterio parece que no tiene tiempo, tendré que... Uff. Pues se viene. El mito de la regla de oro por Durotas el Joven. Como es costumbre, comenzaré por mostrar mis respetos al dios responsable de esta ciudad. Por nuestra continua prosperidad y tranquila reclusión, merece nuestra admiración, pero ahora he de desviarme de lo que es costumbre, ya que su intento de imponernos una regla estricta es algo opresor. Supera todo índice y merece nuestro desprecio. ¿Quién de nosotros no se ha despertado en medio de la noche? The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Orpheus. Malleolus. Boo! And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Hail, Magistrate Malleolus. Perdiste. I said, hail, Magistrate Malleolus.
that's more like it. Es culpa mía. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate, I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence, to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius, here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of the one. Sigue a Seneca hasta su santuario y a un portal de nuevo. No! What have you done, you fool? Rufio, no quieren hablar. Pues bueno. Hola, buenas tardes. Creo que me está apuntando a mí. Afortunadamente no acierta. ¡Ay! Me dio. ¡Ay! Me dio. ¡Ay! Me dio. ¡Ay! Me dio. Golden Boy. Golden Boy. Saltarse la regla de oro no es el fin y es posible sobrevivir si sigues al magistrado. ¡Ah! ¡Ah! No sabía. No sabía que podía sobrevivir si seguía al magistrado. Pero el magistrado ha cambiado. Ha cambiado el magistrado. Averigua cómo entrar en la villa de Maleolia. You have to do something. Cuénteme, señora. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. Oh no. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Me pondré a ello. Enfrente de hombre que está armado. ¿Quién eres? Fabia, but now's not the time. Hola, Fabia. Are you going to help or not? No tengo armas. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Oh no. You'll just have to improvise. ¿Pero qué puedo hacer? ¿En qué sentido es mi problema todo esto? Are you daft or just callous? If you don't stop him, we're all going to die. Qué cruel buena suerte. No, Fabia, Fabia, no, no. The shrine is collapsing. Ya valió, Fabia. Ya, bueno. Pues
Pues ya, pues no, ya no está Flavia. Flavia is no more. Palo con esponja. Palo en el que he enganchado una esponja. Debe ser lo que utilizaban los romanos en vez de papel higiénico. Parece ser de uso comunitario. Será mejor poner en su sitio esto inmediatamente. ¡Buah! Para limpiarse el culito. ¡El cagadero! Baños públicos. Estos agujeros seguramente estén diseñados para usar la esponja con un palo. ¡Buah! ¡Madre mía! Te sientas ahí, te pegas la cagada y luego después abres y con el palo... ¡Buah! Increíble. Increíble. La única solución es, quien quiera que escribiese esto fue interrumpido. Puede que de forma trágica. ¡No! Santuario de Apolo. Mierda, creo que sigue la cosa de la... Señor, ¿me ha mirado? ¿Por qué me ha mirado? Recuerda siempre que te están observando. Sí, ya lo he visto. Estaba aquí, me iba a pegar tremenda cagada, pero no se ha podido. Qué horror, ¿no? Tiene que oler ahí vamos. Increíble. ¿Puedo utilizar esa tremenda tirolina para tirarme ahí a lo... Necesito tu ayuda. Un poco tarde para eso. ¿Puedo utilizar la tremendísima tirolina para hacer cositas? ¿Pueden venirse cositas? Ah, igual necesito el arco ese que ha dicho que era el único que había en toda la ciudad. Eso me disgusta más. Muchas gracias, un placer. ¡Oh! Está ocurriendo lo de la votación. No estaba presente y está ocurriendo. ¡No! Se van a matar. Hay que seguir al magistrado. I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. You have no Se viene. idea what you're doing. Dile a Senkio que sospechas de Maleolo. Un poco tarde ya para eso. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is, a children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. What The many shall suffer for the sins of the one. Corre, sigue a Senkio hasta el santuario y usa su portal de nuevo. ¡Senkio! No hay objetos. ¿Senkio se ha muerto? ¡Oh! Looper. Si haces el sonido y su portal de nuevo. Salve, friend. I'm Galerius. Hola, Galerio. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? A la puta granja, vago. Me llamo Lynxesito y ya hemos tenido esta conversación antes. I don't think so. I've never seen you before in my life. Tu nombre es Galerio y estás a punto de ofrecerme a llevarme a ver a Senkio para que me hable de la regla de oro. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you.
No pasa nada, me tengo que ir. And since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. ¡Oh! La tilorina. Un rudimentario manillar de para usar la tilorina. Gracias. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And Y si no funciona, pues ya no tendrás que preocuparte de andar nunca más. take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Gracias, tengo que ir. All right. See you around. A la granja. Ok, vamos a ver. La vieja, vamos a hablar con la vieja. La vieja trama algo. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. ¿Sabes cómo salir de aquí? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Ya veo. ¿Qué opinas de la regla de oro? The bloodless shadows. This is their punishment. Cierto. ¿Me puedes contar lo del patrón que has visto? You think you wish to know, but you do not. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Averigua por qué Livia está actuando de forma extraña. ¿Cuál es tu historia? The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que significa eso. They never do. Tengo que irme. The newly arrived are ignorant of the road before them. Señora, ¿está usted? Intentaré ayudarte. ¿Qué hago? ¿La sigo? 7 denarios. Pero a ver, o sea, pero si quiero... Prototipo. Alguien ha estado trabajando duro en un prototipo de tirolina. Ya veo. Cerberus lifts his Muchos triple voy a head de uno solo. and lets out his threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Just as the ocean accepts the rivers of all the... But it... The new... Ok. Agüita. Maceta de una arena. Una pequeña maceta de madera de una arena. Posiblemente la arena de Verona, que se completó en el siglo I y se sigue usando a día de hoy. Ajá. Buen pan. Es de Virgilio. 69 denarios. Nice. Ixion turns. Barril de taberna. Un gran barril de cerveza de madera con posavasos incorporados. Increíble, ¿eh? Madre mía. Bastante bonito. Handsome. ¿Sale Durum o qué? Traducir. Cuidado comprador. Torre de dados. Una torre de lanzados de metal diseñada para impedir que la gente haga trampas al tirar los dados. Sin duda alguna, hacer trampas debe ser un problema entre los romanos. Veni vidi vinci. Qué bonito.
La única solución es quien quiera que escribiese esto fue interrumpido. Puede que de forma trágica. Increíble la ciudad, el rasquito de ciudad, impresionante. Que los dioses sean más benévolos contigo que con nosotros. Ojalá sí. Qué bonito. Seguiré por ahí, pero primero vamos a hablar con esta tía. Cuidado comprador, me parece que esta pava lo mismo me pone el durum. I love your clothes. So exotic. Se viene. Cuba de cerveza. You stay away from my money. Cuba de gran envergadura para elaborar cerveza. Hay una capa de pequeños insectos que se está ahogando en la superficie. Joder, qué rico, ¿no? Cerveza proteica, papá. Un busto, un cofre de Aurelia, cerrado. Llave del cofre de Aurelia. Robar objeto. No robes. Deja el objeto. Espejo de latón, el maquillaje. Estaba solo... Unless you want me to slip some hemlock into your next drink, get out. Pero señora. I'll do us all a favor and drink hemlock, cap at murder. Pero señora, no. I'll do us all a favor and drink hemlock, cap at murder. Hemlock, no. Please. You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Bueno, como ya valió. Vamos a hacer la prueba. Muchos sufrirán por los pecados de nosotros. Hostia, cuánto dinero tenía. Robar diario de Aurelia. Presume de haber estafado a Iulia y a Ulpio y espera que Mageo gane las elecciones para poder pagarle tributo a cambio de la vida de Senkio. Querido diario, Dios de celebración, he ganado 1000 denarios en una manera muy fácil, vendiendo la salida a una tonta desesperada. ¡No! Por supuesto puede que no sea la salida que ella esperaba, pero la cicuta también cuenta. Y eso le enseñará que no puede meterse, no debe meterse con mi pelo. Y como eso no incumple la regla de oro, igual tengo que volver a intentarlo. ¡No! Ha vuelto a funcionar. Ahora soy 1000 denarios más rica gracias a Ubya y su desesperación de escapar de aquí. Por supuesto hay muchas cosas por aquí en las que gastarse el dinero, pero simplemente con tenerlo estoy emocionada, al menos por unos momentos. Por fin tengo algo en lo que gastarme el dinero. Maleolo se presenta para magistrado en las elecciones de mañana y ha prometido que por un tributo suficiente podré mudarme a la antigua villa de Senke cuando esté libre. Aún no ha dicho cómo pienso conseguirlo, pero me basta. Será mejor que me asegure de que gana. Robar objeto. ¡Qué tía guarra! Tiene miedo, tendré que intentar hablar con ella más tarde. ¡Qué tía cerda! ¡Qué tía cerda! Vale, a ver ahora cómo llego hasta ahí arriba. A ver, señores, espérense. Lupeamos y... No, déjame que vengo al loop, vengo al looping, vengo al loop. No. No. Zigzaguea. ¡Wow! ¡Qué tía guarra! ¡Qué tía guarra! Mató a la beba. Le dio cicuta para matarla. Eso está feísimo.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo va? Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Hemos tenido esta conversación antes. Entiendo el porqué de la tirolina. No robes nada, no hagas daño a nadie, no... ... Es evidente que quien lo escribiera no tuvo tiempo de terminarlo. A ver. Aquí tenemos... Habla con sus lenguas. Will suffer the many. Ulpio ama a Sencilla. Cambiado por Ulpio mató a Sencilla. ¿Qué dices? Ulpios amat. Sencilla. ¿Quién es Ulpio? Voy a tener que hablar con el tal Ulpio. A ver, tengo info. Tengo tremenda info. Tremendísima info de la guarra esta. Hola, señor. El prisionero. Hello? Tienes una cara de mala gente. ¿Sabes cómo salir de aquí? Really? Eso es lo que he dicho. Te pregunto si sabes cómo salir de aquí. Oh. Please. I hate it here. It makes me very sad. Ya lo siento. ¿Cómo has llegado hasta aquí? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Alguien pensó que le ibas a robar. Eres un ladrón. No! I would never. I'm good. ¿Eso es todo? They said I did it more than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. ¿Una carga? Yes. They said I have to live here now, and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Por supuesto. Carta de Senkyo a Dully. El magistrado Senkyo explica que Dully está encerrado para evitar que se colase. Le escriben referencias de comportamiento antisocial e incorregible suyo originado por su obsesión con su supuesto tesoro perdido. Aunque entiendo su situación y sé que su guardián Aníbal falleció hace semanas, quiero enviarle un mensaje importante. Ese tesoro que tanto busca no existe. Parece que no es capaz de recordarlo a causa de sus problemas de memoria. Y lo que es más, puesto que ya le han sorprendido varias veces invadiendo propiedades privadas, incluyendo los aljibes, a los cuales no pueden acceder los ciudadanos. No he podido sino evitar llegar a la conclusión de que usted es un peligro para esta comunidad y que tendremos que limitar su libertad, para que así no incumpla la regla de oro. Espero que esta carta ayude a recordar por qué está encarcelado en caso de que sufra más lapsos de memoria. Entiendo. What does it say? Dice que te pillaron colando de varias veces y que te han encerrado para que dejaras de incumplir la regla de oro. My treasure. ¿Que no hay tesoro? ¿Qué My tesoro? friend Hannibal used to look after me. He said he always would. But then he died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. She's a nice lady.
Si me das la llave puedo buscar qué es lo que abre. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. No te voy a sacar. Déjame hablar con el magistrado sobre cómo sacarte aquí. El magistrado te ha puesto aquí por una razón. You're mean. I don't like you. Pues con algo de suerte no te acuerdas mañana. ¿Qué pone ahí? Eso es griego. Puerta cerrada. Ok. Dully manifestando su inocencia. Hola, Valeria. Help! Fabia, You perdón. have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Me pondré a ello. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. No. No entres ahí. What? Why? Algo me daba la espina. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Buah, tío, casi. Pero... La idea era provocarlo para que nadie se metiese. Continuar desde el último punto de guardado. La idea era meterse para que nadie sufriese el destino. La idea era meterse para que nadie, ¿sabes? Para que nadie se cayese ahí. Termas romanas, verás tú. Madre mía. Cuánto oro. Bueno, se viene. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? No conozco a nadie que se llame Quintio. Lo vi rezando en un santuario pequeño y redondo fuera de la ciudad. El segundo edificio a la izquierda. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. But you'd best make sure our paths don't cross again. ¡No! ¡Se viene! ¡No! La regla de oro, tío. ¡No! Filthy, lying degenerate. Buscar. Arco de madera, examinar. Un arco compuesto muy buen fabricado. Información sobre la recompensa. El emperador Nerón ha ordenado la ejecución del miembro de una secta llamado Quinquio, el cual tiene un ojo de cada color. Orden del emperador Nerón. Ordeno a todos los hijos leales a Roma que cacen y ejecuten al incendiario y asesino Tiberio Quinquio Crispo, ciudadano del distrito aventino de Roma. Tiene entre 40 y 50 años. Es de altura y complexión media, cabellos negros y tiene un ojo verde y otro azul. Normalmente no lleva barba. Se sabe de que está relacionado con sectas y que sufre de líos de grandeza. Flecha emplumada 10. Y un denario. No hay objetos. Encuentra a Quinquio, el hombre del ojo. Cuidado, el santuario se puede derrumbar en cualquier momento. Buah, increíble, gracias por la nota. Gracias por la nota. Un poco más y la leo. Vale. Buah, tremendo arco. Tremendo arco, papá. Que tengo, se supone la... How did you fit the fire in the tube? Te lo cuento luego. ¿Habrá efectos si saco el...?
escondido Flavia. ¡Fabia! ¡Fabia! Ha hecho la panadería, pero ni idea de dónde está la panadería. Joder, la rueda esta. Vale, aquí está el templo. Que por ahora no tiene nada. Inspeccionar relieve de Proserpina. Conocimiento arqueológico. Un relieve en el que está representado en un portal circular Proserpina, diosa romana del ciclo de la vida y la renovación. Su historia es desoladora. Se dice que la raptó Plutón y la forzó a casarse en contra de su voluntad. Ya veo. Ahora Proserpina. ¿Esto qué es el acueducto? ¿Habrá agua justo debajo de... por donde voy? ¿O? Hay algo ahí. Ahí hay un templo. Vamos a ver. No me quiero caer. Me voy a caer. Súbete ahí. Maldito sea. Ahora falta algo para... ¿Subirse las vides esas? Puta idea. Crouch. Nada. Ok. Nada por aquí, agüita por allá. Probablemente una caída, así que con cuidado. Volvamos a tratar de buscar a Fabia. Ya iremos al templo. Hablas de sacerdotisa. Búscame. ¿Cómo va eso, Horacio? What is it, citizen? Copy. All right. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm stoic, remember? If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Centilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor, sweet girl, not even the Golden Rule is gonna protect you. Got it? Huh. As if I'll be afraid of you, little man. Madre mía. Sencilla y maleolo. Mismo excremento, distintos olores. Joder. Dominico, antes no hemos empezado con buen pie. Vamos a intentarlo ahora. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. ¿Qué opinas de la regla de oro? I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. ¿Cómo lo va a hacer? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. ¿Por qué no me lo puedes decir ahora? Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Me parece bien, puedo ayudar. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. ¿A quién vas a votar? Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? ¿Sabes cómo salir de aquí? When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. ¿Cuál es tu historia? The name's Domitius. You want to get to Malleolus, you go through me.
Me gustaría conocer a Maleolo. ¿Por qué vas vestido como un gladiador? Why? Because I am a gladiator. That's why. Vale, pero no hay ninguna arena cerca. You wanna see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. ¿Fatus Cunus? ¿Fatus Cunus? ¿Qué estás diciendo? Me gustaría conocer a Maleolo. Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. ¿El qué? I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return. ¿Qué quiere? Toma 10 denarios. ¿Qué te parecen 100 denarios? Toma 1000 denarios. ¿No es pecado pedir sobornos? Bribe? That's such an ugly word. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. ¿Qué quieres? Dunno. Something good. Ver qué puedo hacer. Just make it good. Tengo que irme. Whatever. Just remember, I'll be watching. A ver, punto 1. Punto 1. Guarda partida. No archivo guardado. Carga partida. Guardado más reciente. Ciudad, auto. Vale. Esta de aquí es la de las 12:19, que es ahora. Ajustes, comentarios. No, comentarios no. Ajustes. Idioma español, comodidad, siempre el punto de mira. Marcador de objetivo, notificaciones, subtítulos. Yes, tamaño de los subtítulos, ponlos un poquito más grandes. Fondo del subtítulo, no es necesario. Si lo pones un poquito más grandes, no es necesario. Vídeo, modo de pantalla completa, resolución, sincronización vertical, corrección de cámara, audio, control, designaciones. Que no he guardado, ¿quieres aplicarlos? Yes. Grabar. A ver, cosa, cuestión. Inventario, tab. Tengo mucho dinero. He arrastrado los dineros del loop. El cofre de la llave de Aurelia. He arrastrado los dineros. He arrastrado los monies. What now? Sobre ese tributo. Yeah? What have you got for me? 100 denarios. Osinculio mio. Just make it good. 10 denarios. Hey, Caput Murde. Futuere es. Just make it good. 1000 denarios. Whoa, you must really want to see Malleolus. Let yourself in with this key. ¡Ojo! ¡Ojo! Llave de la villa de Maleolo. ¡Ojo! Just make sure you give it back on your way out. Bastante bien eso que me estás contando, ¿eh? Bastante bien. Bastante correcto. Y tú te ayudas. A veces pasa. Tremendas flexiones se está haciendo ahí ese señor el día entero. Vale, que estaba la vestal. Aquí estaba lo de la esta inspección. Tiene que haber, yo que sé, tremenda prueba incriminatoria por algún sitio. What now? Oh, nada. Silence. Silence. Hola, señora. Isn't the great temple majestic? Mucho. A new Equisia. face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? ¿Qué opina de Regla de Oro? I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us.
I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Me la he leído, Would sí. you like to hear it? It is rather long. ¿Por qué no? Tengo tiempo. Hay una versión corta. I suppose so. Jupiter and Mercury put a town to the test by disguising themselves as vagrants and asking for shelter there. Everyone turned them away and failed that test, except for an old couple named Baucis and Philemon, and so the gods gave them time to escape and granted them a wish, and then wiped that town off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Qué mala onda el Júpiter. O quizás los dioses podrían matarte en cualquier momento por no superar una prueba y que ni siquiera digan por... y que ni siquiera tienen por qué decirte cuáles son las reglas. A cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Le he preguntado a la gente cómo terminaron aquí intentando encontrar un patrón. Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? Nada en realidad. Oh, well then. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, On your best behavior, I we trust? should be sure. Yes, you should ask the others first. Le he preguntado a la gente cómo terminaron aquí. And did you notice anything? A pattern? Nada en realidad. Oh, well then. Keep asking people how they wound up here. I don't... Livia... Come back to me. Ok. Hola, Horacio. What now? Ya me contaste cómo acabaste aquí. Lo de que estabas ahí. Lo de tu señora, el platero. Panadería. Hola. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. Oh no. She needs the resin of a plant called silphium, but that Culus cumulatus decius won't give it to me. Lo siento, ojalá pudiera ayudarte. It's too late. She just slipped away. Esperaba poder charlar contigo. ¿Qué ha pasado? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here, with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day, or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Me pondré a ello. Este prioridad a la misión y mostrará los marcadores de objetivos Well, relacionados. come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Feeling all right? ¿Cuál es tu historia? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time.
but I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. ¿Cómo has llegado hasta aquí? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Me parece bien, sin oír eso. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. ¿Por qué trabajas en un templo? Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Cuéntame algo más sobre Naivia. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying, but I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off, and I worry he'll end up losing his temper and lashing out, and you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Vale, ¿qué puedo hacer? Thanks, I suppose. Tratamiento para el reuma. Bien. ¿Cómo salir de aquí? I wish. Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. ¿Qué pena de arregla de oro? A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Sigo escuchando como las estatuas me susurran, ¿es normal? Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Oh no, cuéntame sobre Nivea. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery. This changes she's but at one of... Okay. He's become so irritable. I just... Ok, mira qué puedo hacer. ¿Podemos hablar sobre Julia? Sure. What do you want to know? ¿Crees que la envenenaron o lo hizo ella misma? Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her,
then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. ¿Sabes con qué se envenenó? Hemlock, I believe. La buena cicuta. ¿Hay algún motivo por el que ella pudiera haber querido morir? I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. Vamos a dar la cosa. Gladly. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Vale, entonces... Esta señora, una colección de instrumentos médicos de aspecto bárbaro, como pinzas y cizallas. Buah, increíble. Buah, increíble, buenas cizallas, buenas pinzas para las trepanaciones. Impresionante. Menos mal que no me han tratado ni un uñero en la antigua Roma. Los buenos ajos. Las estas, mortero. Mortero y la maja no han cambiado mucho en los últimos 2 milenios. Estante de hierbas medicinales, estante lleno de sustancias secas y molidas. Bastante bien, bastante bonito. Estatua de Apolo. ¡Oh! Un pilín. Una estatua de piedra de Apolo, el dios romano y griego de la enfermedad y la curación, entre otras cosas. Entiendo. Pues tengo que hablar con el señor de la mentalidad de tiburao. You there. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Continúa. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? Las estatuas cobran vida y les disparan flechas doradas. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly 1 or 2 of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the 2 of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Creo que la Oca de los Huevos de Oro no es más que una fábula precautoria. Eso suena sumamente inmoral. Oh, I'm not suggesting we use such a bow on people. There's no profit in breaking the golden rule. En este caso, adelante. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Creo que estaba bañándose en boobies y la gente le veía y ella les mataba. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? ¿Un arco dorado? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. ¿Pero quieres que lo robe yo? Oh, gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Esto no es muy peligroso.
When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Conocimiento arqueológico. Prometeo también recibió un castigo eterno, si no recuerdo mal. Only because he was silly enough to get caught. ¿Por qué no lo haces tú? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. ¿Por qué no puedo simplemente Because cogerlo? the gods would see you, of course. Hence my proposal. Esas son todas las preguntas que tenía que Are hacer. you in, partner? Yo me encargo, pero no me llames con pinche nunca más. Voy a pasar. Si no te gusta la acción ni te atrae el miedo, puedes rechazarlo. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. Verás. And here Verás. we are, a gold leaf bow. Verás. Un arco dorado falso, un arco compuesto cubierto de pan de oro. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Back again, I see. Terrible shame what happened to Yulia. But we just have to carry on, don't we? ¿Cuál es tu historia? How did I end up here? That is a lengthy tale. Oigámoslo. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Has elegido la carretilla, ¿no? Of course I chose the car. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the car, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Así que te la llevaste contigo. Creo que ya sé dónde quiero llegar. Naturally, I dived in after it, hoping to salvage my fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Parece que te has llevado tu merecido. I couldn't agree more. I mean, sure, I'd lost a few thousand denarii, but I've already made it back, and this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. ¿Sabes cómo salir de aquí? I'm afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but... Aurelia, la tabernera. Some people here are a little La shady puta, ¿no? Gracias, estaré pendiente. Necesito un poco de resina de silcio. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Pero serás puto, ¿cómo voy a conseguir 1000 denarios? That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years. Estás especulando con el precio de las medicinas, pero ¿a ti qué te pasa? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. ¿Has oído eso? Hear what? Ese susurro. Are you sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. ¿Qué le pasa a Navia? She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this Silphium or not? ¿Y si te lo robo? Well, if you did that, you'd break the golden rule, and we'd share the same fate as the last lot who lived here. Is that what you want?
Cógelo y corre. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? Si no, entrégamelo. Ya. Do you think I don't know a bluff when I see one? Nice try. Toma, milenarios. Oh, you have it. I'm impressed. Me quedé sin monis. Un frasco de resina de silfio, un remedio muy valioso en la antigua Roma para curar diversas enfermedades. Ay. Pleasure doing business. Can I help you with anything else? ¿Qué opinas de la regla de oro? It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. ¿A quién vas a votar? Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Me gustaría que votaras a Senkyo. Not going to happen. Tengo que ir. Very well. Another time. Desio, eres gilipollas. Lista la compra. Cosa de comprar cuando haya escapado. Villa en la Ventina, Roma. Carruaje de 2 caballos. Puesto en el Sernado. Carruaje de 4 caballos. Villa en la Bahía de Nápoles. Carruaje de 10 caballos. 12 esclavas. Paliras y turgentes. Joder. Madre mía. Observa a través de sus ojos. Santuario de Diana, tío. Va a ir mal esto. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer antes de...? No te he enseñado a ti la... No te he enseñado a ti la esta. I'm guessing that Promethean fire's not for sale. Promethean Fire. Traducir. El ladrón opio me ha robado la cartera y yo, quien quiera que haya escrito, no tuvo la oportunidad de terminar la frase. El ladrón opio me ha robado la cartera. Oh, la panadera. You took care of him? Tuvo un accidente trágico en ese santuario. Accident? So, it's over? Oh God, it's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question though. That shrine, the one I was going to hide in, did you know it was going to collapse? Si te dijera que sí, estaría confesando que he cometido un asesinato. I don't understand. Oh, I see. I should probably keep my big mouth shut then. Sorry. I promise, nobody else will ever know what you did. But I know. That was really clever. Thank you. I'm glad you're here. Oh, speaking of which, welcome. I'm Fabia. Sorry I was a bit frantic before. Need anything? ¿Cuál es tu historia? Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. ¿Cómo has llegado hasta aquí? I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me. A fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. ¿Qué puto te dio al I río? went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Te tiró al río, qué puta. Siento oír eso. It's nice of you to say, but you should save your sympathy. Lots of people here need it more than I do. ¿Sabes cómo salir de aquí? What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he
He does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Yo no debería estar aquí. Well, I can tell from your funny accent you're not from around here, but that doesn't mean you don't belong, does it? ¿Qué opinas del arregladero? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Me gusta tu optimismo. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Molín, inspeccionar. Molino de piedra. Parece que la harina y el grano se vierten por arriba y se muelen con las piedras que se mueven estas navidades. Está bien eso. Está bien. Nota. Receta romana para el pan. Ingredientes: una pizca generosa de levadura, una pizca de sal, 600 ml de agua caliente, medio kilo de harina. Verter agua en el cuenco y disolver la levadura. Añadir harina en otro cuenco y agregar el agua y la sal poco a poco. Amasar hasta que la masa no esté ni pegajosa ni harinosa. Cubrir la masa y dejarla en un lugar cálido durante 1 hora para que crezca. Hornear hasta que se dore y dejar enfriar. ¡Buah, increíble! Hogaza de pan. Una hogaza de pan circular diseñada para cortar en porciones. Parece que está disponible para cualquiera que la quiera. Ha llevado 2 panes. One pan, 2 pan, 3 pan. It's so pretty. Vale, santuario de Diana. Este debe ser el Frendo. That lamp. Never have I seen its equal. Hola, Jorgio. ¿Cómo va eso? Colección de tintes. Tintes para colorear la ropa. Parece que estos se han extraído de plantas e insectos. Denarios. No. Estoy un poco en la F con los dineros. 191 denarios, ya ves tú, tío. O sea, por favor. Por favor. Ah, a fellow traveler from a faraway land. Cuenco de cerámica. Cuenco de cerámica hecho de orina. Lleno de orina, que los antiguos romanos utilizaban por su contenido en amoníaco para lavar y blanquear la ropa. Pero entonces va a oler a miau. No. Pecator. Salve. Salve. Yunque. Yunque romano. Tiene un aspecto extraño. Sin el cuerno cónico. Pero será alguna innovación moderna. Salve. Mierda. The many shall suffer for the sins of the one. Le he dado sin querer. 24. Mierda. Ciudad 38. Auto. 38. Esto sí hace 10 minutos. Ok. Guardado más reciente. Cargar confirmado. Sí. Le di sin querer. Perdóneme. Le di sin querer. No quería darle. Pero le di. No se ocurrió. A ver, tabulador, inventario. Sigo teniendo los denarios. Ok, o sea que eran después de hablar con este puto. I'm afraid not. Los denarios, maldita sea. Pleasure doing bit. Moneda de oro, tengo que ir. Ok. Ahora esta señora de aquí.
Señora del pan. Te estaban casando con un señor. Siento oír eso. ¿Qué opina de la regla de oro? ¿Acaso has visto a la gente? You're funny. I bet my friend Georgius will like you. And those interests. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the... All right. Vosotros estáis follando las bocas, pero increíble, ¿eh? No sé yo el que lo diga, pero estáis follando las bocas, pero increíble. Vale, a ver. Hay que hablar con la vestal y decirle, oye, ocurre esto. Y antes de cambiar el arco... Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Voy a ir al aljibe. Será de tu criatura, no te preocupes por mí. It's your funeral. A ver, la idea es... Antes de que me quiten el arco... Antes de que me quiten el arco... Vamos a... meternos aquí. Joder, la mierda de las orquídeas estas. Ya me dirán cómo atravesarlas. Con el tiempo, supongo. Colgante del lunar. Un colgante con forma de luna. Hay una inscripción de latín que lee... Ser día de... Coger objeto. Bolsa de monedas. Unos buenos denarios. Buenos denars, me gusta. Nada por aquí. Nada por aquí. Oh. Flechas emplumadas, buena. No quiero meterme en el agua, tío. Me da mucho miedo meterme en el agua. Más flechas. Criatura aplastada. Criatura demacrada, antropomórfica y salpicada de oro. Parece haber muerto aplastada al entrar en el aljibe desde la cueva que hay más allá. Un poco feo eso. Un poco feo. Pues ya fue, supongo. Ya fue, supongo. Yo preocupado. Esto va a ir regulero. Esto va a ir regulero. Santuario de la diosa. Acto del santuario de Diana. Hombre hermano de rodillas como si alzase a plegaria. Claramente se calla en saco roto. Apaga los braseros. Extinguir. Extinguir. Intercambiar arco dorado falso. ¿Cómo llego hasta ahí? Arco dorado. Vuelve a ver a Desio. Is that you, partner? Do you have the bow? Sí, lo tengo yo. Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Sabía que no debía confiar en ti. And yet you did. And now here we are. With me out here and you in there. Until you give me my bow.
¿Cómo es esto que no van a encontrar la regla de oro? Dijiste que repartiríamos las riquezas entre los dos. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. ¿Cómo pretendes que confíe en ti después de que me mintieses? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Aunque te lo diera, me dejarías aquí, olvídalo. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? El nido, pero no... Claro, se lo convierto en oro. Claro. Si lo convierto en oro, cae. Y cuando cae, pues taca. Entiendo. Cofre antiguo, flecha emplumada y 112 denarios. Bastante bien. Y esto no rompe la regla porque estaba ahí, supongo. Las algas, claro. Las algas, claro. Claro. Ahora puedo convertir las cosas en oro. Y ahora puedo acceder a los sitios. Coño, tiene todo el sentido del mundo. Realmente no mucho, pero tiene todo el sentido del mundo. Increíble. Diario de Naivia, volumen 1. Te escribo esto para que un día cuando por fin estemos juntos puedas entender lo que he hecho y por qué. Hay quienes dirán que estoy loco, que soy un monstruo, que no me importa lo que piensen. Todo lo que estoy haciendo aquí lo hago por ti. Empecé por el principio, poco después de llegar aquí, mientras caminaba por un corredor delimitado por estatuas doradas, me pareció escuchar un susurro a mis espaldas, como si se rasgara el aire, como unas cuerdas vocales de metal que se retuercen para decir una o dos palabras. Intenté deshacerme de ese pensamiento, intenté concentrarme en mi trabajo médico en la ciudad. Pero ese susurro desgraciado me atormentaba. Semanas después, en el pasillo que lleva a los baños, volví a escucharlo y sentí que algo me atraía hacia la estatua de una mujer romana con una estola. Tenía la cara retorcida de angustia y de miedo, pero lo más importante es que parecía que me estuviera mirando directamente. Mientras pasaba por su lado, volví a escuchar ese débil susurro y al darme la vuelta descubrí que seguía observando mi alma fijamente, aunque me hubiera movido. Ahí fue cuando me di cuenta. No era una estatua, era una mujer atrapada en una prisión de oro. Obviamente se lo conté a los demás, pero cuando no pude replicar los resultados del experimento no me creyeron. Desde ese momento conocí los horrores de este lugar. Dentro de esa estatua hay seres humanos inmóviles. En ese preciso día, cariño, mi corazón se hizo trizas. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. ¿Qué hago? ¿Salto? Ojo.
Increíble. Bastante bonito esto. Bastante bonito esto. Lo mismo ahora tengo que hablar con el de Mesio y convertirle en oro. No, eso sería asesinato. Ya las puertas cerradas. ¿No se puede desbloquear esto? Para abrir lo que sea. Una pared. Cofre. Antiguo. Flecha emplumada 10. Esto no es robar, seguro. Seguro que no es robar. Estatuas de oro, tío. Voy a dar una patada. Suspira de alivio. Dar una patada. Ok. Ok. Thank you. Ajá. Buena munición. Buena munición. ¿Dónde coño estoy? You're not supposed to be here. Naivia. Ok. Nivia. Tengo que hablar contigo. Ahí abajo. Podría bajar ahí abajo, pero... ¿No puedo abrir por aquí? Pues vamos para abajo. Flechas emplumadas. Patada. Headshot, patada. Cabecita.
Flecha emplumada, 50 denarios. Voy pillando oro, pero una puta mierda de oro. Tampoco nos flipemos con el oro pillado. Vale, por aquí supongo que se podía llegar por el otro lado también. Por aquí se puede pasar. Flechas emplumadas. Patada. Pues eres imbécil. Nada por aquí. Nada por allá. Más flechas. Que no falten. Lleve las puertas de palacio. Coger objeto. Mi amada Galatea, tras conocer la terrible realidad acerca de las estatuas doradas, he vagado por la ciudad como si estuviera en una pesadilla. ¿Cómo será la vida de estas pobres almas atrapadas en el oro y en cierto modo aún vivas? Atrapadas en su propio tártaro, condenadas a un tormento eterno tan terrible que ninguna mente sana podría llegar a comprender. Intenté advertirles como pude. Empecé a entablar conversaciones con ellos y hacerles compañía. Me inventaba historias de sus vidas, les ponía nombres y les hablaba del mundo y de las historias que había aprendido durante mi infancia. Mientras los demás se preocupaban por mi bondad, yo solo buscaba la soledad, prefería la compañía de mis tormentos. Tras descubrir la entrada al palacio abandonado, empecé a pasar mis días caminando por los pasillos y compartiendo viejas historias con sus habitantes. Mi mente viraba hacia las de Apolo y Dafne, Perseo y Medusa, Pigmalión y Galatea. Pigmalión, el escultor que se enamoró de una preciosa estatua que tras pedir ayuda a Afrodita descubrió que su amada Galatea había cobrado vida. Entonces fue cuando escuché que me susurrabas, Galatea. Lo siento, sé que ese no es tu nombre real, sino uno de los que he cogido prestado de una historia, pero cuando me giré a mirarte vi a la mujer más bella que jamás hubiera conocido, pese a que tu cara estuviera petrificada en la tristeza más inolvidable. Nuestro encuentro me dio un nuevo propósito, liberarte de tu prisión dorada para que un día pudiera oírte decir, no solo susurrar tu verdadero nombre. Así que me hice con herramientas para la larga y ardua tarea que tenía por delante. Bloqueé la entrada y me puse a trabajar. Entiendo. The most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper, your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Todo el mundo quieto.
Ay, por favor. Buenas plumas. Ok. Con cuidadito. Luz gris. No. He ido para acá. Maggie, no puedo mover el ratón, tía. ¿Y saber de quién es la culpa? ¿Saber de quién es la culpa de no poder mover el ratón? ¿Quieres que te lo diga? Efectivamente, de tu coño. Gracias, Maggie. No. A ver. Recupera tu posición. Asegúrate de que el ratón funciona. Joder. Bueno. Ok. Tengo tirando poquita vida. No me gusta eso. Patada. Flechas. Botella. Garum. ¡Oh! No se lo sabe apreciar del pescado fermentado. Y eso usa como condimento. Emana un leve aroma salado. ¡Se vino! Me lo quedo. ¿Cómo que dejar objeto? No. El garum vale su precio en oro.
¡Pum! Headshot bitch. Se mira. Bueno, se lo tiran al suelo. Nada por aquí. Tío, quiero llevarme el garum. Quiero llevarme el garum. Deme el garum. Nadie tiene que salir herido. Simplemente dadme el puto garum. Y todo irá bien. Diario de Noea, mi querida Galatea, mis intentos por liberar a estas pobres almas de sus cárceles doradas no han salido como esperaba. Empecé por una mujer griega, a quien llamé yo dama en honor a la ateniense a quien Medusa convirtió en piedra. Al taladrar el oro que la recubría, me reafirmé en mis ideas al descubrir que bajo una capa de 1 centímetro de oro tan rígido que debe ser algún tipo de aleación, había carne viva. Lamentablemente parece que esta aleación de oro se fusionó con su piel, así que al quitarla quedaron expuestos los tendones y músculos, y parece que le causó gran dolor. Al principio me preparé, ya que esperaba que al causar tanto dolor rompería la regla de oro. Sin embargo, no fue así. Parece que al dios responsable de encarcelar a estas pobres almas no le importaba su sufrimiento. Están dejados de la mano de Dios. Con resolución perseveré. Trabajé hasta tarde para intentar quitar la película dorada que revestía con toda la delicadeza posible. Finalmente pude limpiar casi todo su cuerpo, pero cuando liberé de sus restricciones, lo primero que hizo fue lanzarse a mi cuello, agarrándome con todas sus fuerzas y con esas afiladas garras de metal. Ese fue mi agradecimiento por intentar salvarla. Sea lo que fuera que empujó a Yodama a atacar, claramente no era un sujeto adecuado para mi experimento, así que me obligé a encerrarla en una ala aislada del palacio y a bloquear la puerta, mientras continuaba mi trabajo con los demás. Escuchaba cómo se sacudía y se daba cabezazos en la otra punta sin cesar. Por desgracia, mis otros experimentos dieron resultados similares y tras trasladarme unas cuantas veces, la mayor parte del palacio es demasiado peligroso para trabajar. Sin embargo, pese al dolor que alberga mi corazón debido a tu sufrimiento, no puedo arriesgarme a quitarte la capa de oro que te rodea, y así seguirá hasta que no haya perfeccionado un método para recuperarte por completo en cuerpo y alma, y que garantice que se conserva tu humanidad. Te prometo que un día nos reuniremos aunque tenga que liberar a todas las estatuas de este lugar dejado de la mano de los dioses. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Cualquiera habría pensado que ya habría sido momento de parar después de los... Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your community. Después de los guarros que llevamos aquí. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. 10 flechas. ¿Qué hay aquí? No entiendo qué quieres de mí. A ver. Estatua descorchada. Inspeccionar. Parece haber muerto. Es evidente que su muerte no ha roto la regla de oro. Se ha movido. Te has movido. Se mueven. Qué guarros, qué susto.
¿Puedes hablar? ¿Quién eres? No, no, no. Tú debes ser Maevia. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Si me atacas acabaremos como estatuas de oro. And you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Esto no tiene relación conmigo. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? No solo me susurra esta estatua, muchas lo hacen, pero siempre la misma voz. What do you mean, the same voice? Es como si otra persona me estuviera susurrando a través de las estatuas. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop in? Is that it? Eso que dices del ojo, no, lo juro. Liar! You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. Acabé aquí por accidente y solo me quiero ir. What? What are you talking about? Me perdí en los túneles debajo de la ciudad y llegué al palacio. Wait. So you're saying you weren't coming for us? No tenía pensado matarte, pero cuando he visto lo que has hecho, saca el arco dorado. Nunca tuve intención de hacerte daño. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. Espera, puedes hacer todo esto si me dices cómo tratar el reuma. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. Podría volver a cubrirla de oro. What? How? Este arco dorado es el arma que envuelve en oro a la gente. Really? I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll tell you what you need to know. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? Muy bien, da un paso atrás. You did it. You took away her pain. I don't know what to say. Thank you, thank you. I swear I will never harm her again. I swear it.
I'll stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. In any case, I must honor our bargain. The treatment for rheumatism is willow bark. I believe there's a pot of it already in the Shrine of Apollo. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Ok, adiós Naevia. Go, and never return. Ok, vale, debería hacer un reseteíto. Porque tengo la cosa para que la otra pava no se muera. Entonces antes de decirle, guay, el remo se trata con esto y puedes no sé qué y tal. Y la otra, guay. Are you still here? Naevia, hablar. No puedo hablar contigo, vaya. Survivor. Correcto. Ave again. Did you find what you need? Le he preguntado a la gente cómo terminó Did you aquí. notice anything? A pattern? Algunas personas han mencionado un río. Yes. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Es lo único de lo que me he dado cuenta. There are definitely some common threads there. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Tengo que irme. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Vale. Todo el mundo río. Esta señora, tengo el remedio para la tipa muerta y tengo el remedio de lo de la ciática. Eso está bien. Remedio de la ciática y lo de la esta. Tengo el arco de oro con mucha munición ahora para llegar a todas las partes, al templo ese de arriba y a todas las partes que necesito. Debería hablar con el soplapollas del... Ah, a fellow Antiguo, no. traveler from a faraway land. Este es nuevo también. Ah, no, es Virgilio. El tonto este. Está cerrado. No sé qué templo es. Este sitio por donde entraba. ¿Dónde estaba el tío este que venía aquí a cazar al resto de cosas? Árbol del foro. Gente a lo suyo. ¿Era este sitio de aquí? Puerta cerrado. Sí, efectivamente. Este sitio de aquí. Ah, pues ni idea de dónde está el tonto este. Ni idea de dónde está el tonto este. Ok. Vale, ok. Creo que podemos... Joder, 3 horas, madre mía, perdónenme. Me dejé llevar. Perdónenme. Perdónenme. Voy a dejarlo por aquí. Guardar partida. No archivo de guardado. Oye, pues guay. Pues guay. Joder, me está gustando el rollito. Me está gustando el rollito este. Cada personaje ahí, su historia, sus buenas intrigas. La votación cuando llegue el momento. La votación como punto de no retorno. Quiero volver a hablar con el señor y chivarme de la gente. Me enchivato. Madre mía. Se viene la chivación
mirando para esto. Quiero terminar de explorar por los otros sitios, seguir mangando dinero. O sea, está guay, está guay. Pues lo dicho, me han dicho que, o sea, por lo que he leído es un juego como de 5 horas. Llevamos 3, pues estimo que nos durará 1, como mucho, 2 episodios más. Así que si quieren ver cómo acaba, vénganse el jueves y lo veremos. Y si no, pues estará liberado el viernes probablemente. Pero lo dicho, joder, bastante bien, bastante guay. Voy a agradecer a Keiki Zelda, que se suscribe a través de Prime, que dice disfruta del Assassin's Creed Orígenes, más de 4 años y medio, se dice pronto, ¿no? Ya ves. Y muchas gracias a Friki Chef, que se suscribe 37 meses con nosotros. Gracias a Friki Chef por la suscripción. Muchas gracias. Y lo dicho, creo que yo voy a ir cortando y voy a ir cerrando. 6 horitas y media hoy. Es que esta semana tengo que hacer un poquito más, porque si el sábado es la boda de mi hermana y no sé si voy a salir o no voy a salir o no sé qué mierdas tal, pues en caso de que no haga directo ni que sea que tengamos las 3 horitas del sábado cubiertas, ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, gente de YouTube, estoy feliz de jugar algo así más de chill, más tranquilo, y que no me tengo que casar con él porque me lo puedo quitar en 1 o 2, digo en 1 o 2 capítulos más. Y gente de Twitch, un auténtico placer echar un ratillo Assassin's Creed con ustedes, un auténtico placer echar un ratillo Forbidden City, Forgotten City. Un auténtico placer cocinar y cenar con ustedes, y un auténtico placer estar tranquilos y de paneo y de chileo un ratito. Mañana más, y si se puede mejor. Mañana no sabía si iba a poder hacer la partida con Chio y el resto, pero al final no se ha podido, así que ya veremos a ver. Pero bueno, gente, un besito, nos veremos en la próxima. Chao, bye.